السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما الحمدللہ ہماری سورۃ اعراف جاری ہے۔ 8واں پارہ ہے، 25 آیات ہو گئی ہیں، 26 یعنی 26 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا، تحقیق ہم نے اتارا تم پر، لباساً لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہیں، فاریشہ اور آرائش کا سامان، لباس التقوی، اور لباس تقوی کا، ذالک خیر، وہی بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ کام میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم، نہ آزمائش میں ڈال دے تم کو، شیطان کما اخرجا، جیسا کہ نکلوایا اس نے، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی، جنت سے، ینزع عنہما، اتروا دیا ان دونوں سے، لباسہما، ان دونوں کا لباس، لیریہما، تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو، سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہیں، انہ یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ، من حیث، جہاں سے، لا ترونہم، نہیں تم دیکھتے ان کو، انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو نہیں مان لاتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں بے حیائی، قالوا، وہ کہتے ہیں، وجدنا، ہم نے پایا، علیہا، اس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، واللہ امرنا بہ،
नाउज़ बिल्लाह। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हमको बिहा इसका, कुल कह दो इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला नहीं, या मुरुकुम हुक्म देता बेहयाइयों का, अतक़ूलूना, क्या तुम कहते हो, अल्लाह, अल्लाह ताला पर, मा ला तालमून, जो नहीं तुम जानते। कुल हमारा रब्बी, कह दो हुक्म दिया मेरे रब ने, बिलकिस्त, इंसाफ का, वाक़ीम वजूहकुम, और कायम करो अपने चेहरे, इंदा कुल्ली मस्जिदिन, हर मस्जिद के पास, वादूहु, और पुकारो उसको, मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस करते हुए उसके लिए दीन, कमा, जैसा कि उसने शुरू किया तुमको, तो वो तुम दोबारा लौटोगे। अब लिबास के बारे में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर जो लिबास उतारा है वो इसलिए कि तुम्हारे पर्दे का सामान भी बने और आराइश का भी, यानी ज़ेब व ज़ीनत का आराइश भी है लिबास, क्योंकि खुदा ना ऐसा अगर बग़ैर लिबास के बंदे को देखा तो नफ़रत सी आती है ना, इंसान देखता नहीं उसकी तरफ, तो आराइश का बाइस भी है और पर्दा दरी भी करता है। और तकवा का लिबास बेहतर है। तकवा के लिबास से मुराद ये है कि ये नहीं कि सिर्फ लिबास तो तुमने ढकने वाला पहन लिया लेकिन अल्लाह की और नाफरमानियाँ करती फिर मुराद ऐसा नहीं है। लिबास तकवा का बेहतर, लिबास का मतलब होता है ओढ़ना बिछोना, तो तुम्हारा ओढ़ना बिछोना तकवा होना चाहिए, तुम्हारे दिल में तकवा और अल्लाह का खौफ हो, क्योंकि वही चीज़ बेहतर है जो तुम्हें इसकी तरफ माइल करेगी कि तुम बापर्दा लिबास भी पहनोगे और उससे आराइश भी जो करोगे वो जहलियत वाली नहीं करोगे। जब दिल में तकवा होगा यही बेहतर है, यानी तकवा का लिबास ही बेहतर है और ये अल्लाह के हकाम में से है, शायद कि वो नसीहत हासिल कर लें। ए बनी आदम, तुम्हें शैतान आजमाइश में ना डाल दे जैसों से तुम्हारे बाप दादा को निकलवाया जन्नत से और उन दोनों का लिबास छीन लिया, यानी जाके पहले कस्में खा कर उन्हें गुमराह किया कि अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे हमेशा यहाँ रहोगे, फरिश्ते हो जाओगे, तुम्हें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगेगी। तो कहा इस तरह कह के भटकाया उन्हें, और फिर चूँकि अल्लाह ने कहा था कि तुमने इस दरख्त के पास नहीं जाना, जब उन्होंने दरख्त का फल खा लिया तो जो उन पर नूरानी लिबास था अल्लाह ताला ने वो उनका उतरवा लिया, तो उसने उतरवा दिया उन दोनों का लिबास ताकि उन पर दोनों की शर्मगाहें नुमायाँ कर दें। अब शैतान जो है वो तुम्हें देखता है, वो उसका कबीला, लेकिन तुम्हें वो नज़र नहीं आते, यानी वो वसवसे डालता है ना, असल में वो सामने आकर ज़बरदस्ती हमें कहीं चला के नहीं लेके जाता, वसवसे डाल देता है, इसलिए वो तुम्हारी ताक में रहता है, तुम्हें पता नहीं चलता। और हमने शैतानों को दोस्त उन लोगों का बनाया है जो ईमान नहीं लाते, यानी जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है वो शैतान की बात मानते हैं, जिनका आखिरत पे ईमान है वो शैतान के पीछे नहीं लगते। वइज़ा फ़ालू फ़ाहिशतन, और जब वो कर लेते हैं बेहयाई तो कहते क्या है कि इस पर अपने बाप दादों को पाया। यहाँ तक तो चलो की बात बनती है कि उनके बाप दादा ऐसे करते थे, जैसे नंगे तवाफ़ करते थे, कहते थे हमारे बाप दादा ऐसे करते हैं, और साथ ही अल्लाह पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। तो कहा अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं देता, क्या तुम अल्लाह पर वो बात कहते हो जो तुम जानते नहीं हो। मेरा रब तो हमेशा इंसाफ का हुक्म देता है। और अपने चेहरे हर मस्जिद के पास कायम कर लो, यानी हर वक्त अपने चेहरों को अल्लाह की तरफ रखो, जैसे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाई व माती रब्बिल आलमीन, मेरा जीना मरना नमाज कुर्बानी सब अल्लाह के लिए, यानी जिस हालत में भी तुम हो तुम अपना रुख अल्लाह की तरफ रखो और अल्लाह ही को खालिस करते हुए पुकारो, जैसा कि उसने तुम्हें शुरू किया तुम दोबारा लौटोगे, यानी लौट के तुमने अल्लाह ही की तरफ जाना है, इसलिए अल्लाह ही को खालिस करते हुए पुकारो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अल्लाह ताला शिरक माफ़ नहीं करेगा।
28वां पारा देख लें। सूरत मुनाफिकून आज हमारी शुरू होनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब आएँ आपके पास मुनाफिक, कालू वो कहते हैं, नशहदु हम गवाही देते हैं, इन्नका बेशक आप, लरसूलुल्लाह अलबत्ता रसूल है अल्लाह ताला के, वल्लाहु यालम और अल्लाह ताला जानता है, इन्नका लरसूलुहु बेशक आप लरसूलु अलबत्ता उसके रसूल हैं, वल्लाहु यशहदु और अल्लाह ताला गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीन बेशक मुनाफिक, लकाज़िबून अलबत्ता झूठे हैं, इत्तख़ज़ू ऐमानहुम जुन्नतन उन्होंने बना लिया अपनी कस्मों को ढाल, फसद्दू अन सबीलिल्लाह पस रोका अल्लाह ताला के रास्ते से, इन्नहुम सा बेशक वो बुरा है, मा कानू यामलून जो वो करते हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम ये इसलिए कि वो आमनु ईमान लाए, सुम्मा कफरू फिर कुफर किया, फातूबी आपस मोहर लगा दी गई, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, फहुम ला यफ़क़हून पस वो नहीं समझते, वइज़ा रअयतहुम और जब तू देखे उनको, तो जिबका अच्छी लगती है, तो अच्छे लगते हैं तुझको, अच्छे लगते हैं तुझको, अजसामम उनके अजसाम, वही यक़ूल और अगर वो कहें तस्मा तो सुन, निकौलिम उनकी बात, कान्ना हम गोया कि वो खुशबन लकड़ी हैं, मुसन्नदतुन टेक लगाई हुई, यह सब होना वो ख्याल करते हैं, कुल्ला सहितन अलैहिम हर चीज़ उन्हीं पर है, हुमुल अदुव्व वो दुश्मन हैं, फ़हज़रहुम पस तू बच उनसे, क़तलहुमुल्लाह कत्ल किया उनको अल्लाह ताला ने, अन्ना यूफ़कून कहाँ वो बहकाए जा रहे हैं, वइज़ा क़ीला लहुम जब कहा जाता है उनको, तालो आओ, यस्तग़फ़िर लकुम बख्शिश मांगे तुम्हारे लिए,
रसूल अल्लाह ताला का लव रौसम, वो मटकाते हैं अपने सर। वरायतम, और तू देखता है उनको। यसुद्दोना, वो रोकते हैं। वो मुस्तकबिरून, और वो तकब्बुर करने वाले हैं। सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर। अस्तगफरत लहुम, आप बख्शिश मांगे उनके लिए। अमलम तस्तगफिर लहुम, या ना आप बख्शिश मांगे उनके लिए। ला यगफिरल्लाहु लहुम, हरगिज़ नहीं बख्शेगा अल्लाह ताला उनको। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यहदी, नहीं हिदायत देता, कौमल फासिकीन, कौम नाफरमान को। हुमुल्लज़ीना, वही लोग हैं, यक़ूलूना, जो कहते हैं, ला तुनफ़िकू, ना तुम खर्च करो, अला, उन पर, मन इंदा रसूलिल्लाह, जो पास हैं अल्लाह के रसूल के। हत्ता यनफज़ू, यहाँ तक कि वो मुंतशिर हो जाएं। वलिल्लाहि, और अल्लाह ताला ही के लिए, खज़ाइनु समावाति वल अर्ज़, ख़ज़ाने हैं आसमानों और ज़मीन के। वलाकिन्नल मुनाफ़िकीन, और लेकिन मुनाफिक, ला यफ़क़हून, नहीं वो समझते। बाजी मीना, सुते हो कि जागदे हो? सूरत पूरी कर दूँ? चलो, वो याद नहीं कर सकेंगे, मैं क्या करूँ। ताड़े खातर मैं इत्थे छड्डन लगी हाँ, सूरत मैं पूरी करनी सी। की क्या जे वो सब तो कहने कर दो पूरी, लेकिन मैं नहीं कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मुनाफिक आपके पास आते हैं, मुनाफिक आपको होता है, उसे कहते हैं कि उनके दिल में कुछ होता है, ज़ुबान से कुछ कहते हैं। और मुनाफिकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी रसूलों का मजाक उड़ाने में, हर कौम के मुनाफिक, और जो ईमान ले आए थे उनका भी मजाक उड़ाने में। तो अब आपके पास आके कस्में खा के कहते हैं कि हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। जब आप मानते हैं अल्लाह के रसूल हैं, तो आपको किसने कहा कि आगे कस्में खा के कहें? हमेशा हमेशा तो नहीं, ज़्यादातर कसम वही लोग खाते हैं जिनके बात झूठी होती है। तो आपके कस्में खा के यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह ताला जानता है कि आप उसके रसूल हैं, और ये भी अल्लाह ताला गवाही है कि मुनाफिक झूठे हैं, यानी मुनाफिक आपका रसूल नहीं मानते। वो अपने कस्मों को डाल बनाते हैं, कस्में खा खा के आके कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और साथ अल्लाह के रास्ते से रोकते भी हैं। तो बहुत ही बुरा है जो वो करते हैं। ये इसलिए कि वो ईमान लाए फिर कुफ़र किया, यानी ये उनकी एक सज़ा है कि ईमान लाए बगैर वो कह देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, जबकि रसूल नहीं मानते। तो कहा इसलिए कि उन्होंने कुफ़र किया, फिर अल्लाह ने उनके दिल पर मोहर लगा दी, बस वो समझते नहीं हैं। और जब तू उन्हें देखे तो उनके जिस्म तुझे अच्छे लगते हैं, यानी वो पले हुए और दंदनाते फिरते हैं मालो दौलत के लिहाज से भी। और अगर वो कहें कुछ बात भी लिख लें ब्रैकेट में, अगर वो कहें कुछ बात ब्रैकेट में कर लें कुछ बात, ताकि वाज़ेह हो जाए।
تسمع تو سن لقولہم ان کی بات، یعنی انہیں نظر انداز نہ کر، ان کی باتیں سن لے، لیکن ایسے گویا وہ لکڑیاں ٹیک لگائے ہوئے، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی بات سننے کا یا انہیں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہر چیز خونی پر ہے، یعنی جو بھی عذاب کا ذکر آتا ہے کچھ تو انہیں یہی لگتا ہے کہ سارا ہمارے ہی اوپر ہے، اور وہ دشمن ہے پس ان سے بچ۔ کہا الحمد للہ اللہ نے ان کو قتل کیا، یعنی ایک جگہ پہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے مدد آئی مومنوں کے ساتھ، اور یہ ہمیشہ تباہ و برباد ہوئے، اور کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ تمہارے لیے اللہ کا رسول بخشش مانگے، تو وہ سروں کو مٹکاتے ہیں، یعنی کیونکہ آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں، ویسے قسمیں آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگے، تم اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر لو، تو سروں کو مٹکاتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ مذاق کے انداز میں، نہ کہ کس کی طرف بلا رہے ہوں۔ اور تو دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ روکتے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر تکبر ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کی طرف نہ خود آتے ہیں نہ کسی کو آنے دیتے ہیں۔ آپ کو اب کہا جا رہا ہے آپ کے لیے برابر ہے، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، کیونکہ آپ ہر وقت اس لالچ میں رہتے تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، کوئی ایمان سے محروم رہ کے جہنم میں نہ جائے، تو آپ سب کے لیے بخشش کی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہہ دیا آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، چونکہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ اللہ کے نزدیک بہت ناراضگی کی بات ہے تم وہ کو جو تم کرتے نہیں، تو یہ کہتے کچھ ہے لیکن عمل ان کا غلط ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم نافرمان کو۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کو روک دیتے ہیں کہ دیکھو تم خرچ نہ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یعنی دین اسلام کے لیے کچھ خرچ نہ کرو، کیونکہ اس نے قائم رہنا ہی نہیں، یہ آئے گا نہیں دنیا میں، بس آیا چند دن کے لیے ختم ہو جائے گا دین، تو ان پہ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں۔ تو انہیں یہ نہیں پتا تو خزانے تو اللہ کے لیے ہیں، یہ خرچ کرے نہ کریں، اللہ کو تو ضرورت نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، تو سارے خزانے آسمان و زمین کے، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے۔ باجی ویسے ہے گا تو آسان ہے، جو کر لو گے تو باجی بھی نہ تسی کر لینا ویسے یار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔